আজকে এটা কের ইঞ্জিন ফিট করতেছ? ডিজির ইঞ্জিন। হ্যাঁ पता रिंग डिजिर ठीक है डिजिर ये 20 के का আজকে ফিটিং হয়ে যাবে তাহলে না? हां पता बिट तो मामा বুঝতে নেই তো हर दिन কাপড় কাপড় করে দেন কমার এই যে এটার নাম হচ্ছে মিটার হ্যান্ডেল। এটা দিয়ে তার মানে ইঞ্জিনে বোল্ট টাইট করার লাগে। कितना लगाना है এদের টাইট দিলে হাতা একদম মাপ মতো টাইট হয়। कितना केजी जाना है पे 14 केजी क्या तो रेडी करना है चला के देखना है तुमको अभी चालू होता कि नहीं? दोस्त बर्तमान इंजिन फाइनल दाने स्टार्ट हो गए बुझছেন रेडी प्रपर तरीके से रेडी हो गए এই দানে স্টার্ট করব चालू कर दीजिए चालू कर देन से